guys, yung kabsa guys. Yan, chicken kabsa, puting kanin guys. Yan, tapos marguf. Yan, tapos yan. Yung okra na may manok. Ay, manok pala yan. Tapos kubos na may tinapay na may salad. Tapos yan ay atay yan guys, atay. Yan pagkain dito guys ng Saudi. Sampusa. Yan. Tapos cake, dessert nila guys. Yan ang dessert nila dito. Ilang kain dito, yan ang kain dito, simple lang. Yan, dito lang kain guys. Simple ang kain ng amo namin dito. Hindi ganong marami design. Kasi ayaw ng amo kong lalaki mag-design. Pero lalaki lang kain dito, walang babae. Puro lalaki lang guys. Yan lang guys. Bye bye guys.